السلام علیکم، آداب، میں ہوں عبد القادر۔ BBN آفٹرنون نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہیڈ لائنز۔ سرمایہ کاری کے لیے تلنگانہ بہترین قابل ترجیح مقام۔ انویسٹ تلنگانہ کانفرنس میں مختلف ملکوں کے ڈپلومیٹس کے سامنے KTR کا خطاب۔ منوگڑہ ضمنی الیکشن کی تاریخ بھی نہیں آئی مگر سیاسی آگ کی تپش تیز ہو گئی۔ 20 اگست کو KCR اور 21 کو امت شاہ کی ہوگی پبلک میٹنگ۔ دہلی کے ڈپٹی CM منیش سسودیا کے گھر CBI کا چھاپا۔ عام آدمی پارٹی نے کہا کیجریوال کی مقبولیت سے BJP بوکھلاہٹ کا ہو گئی ہے شکار۔ اور امریکہ میں 2 چھوٹے سائز کے طیارے فضا میں ایک دوسرے سے ٹکرا گئے، 3 کی موت کی خبر، وجہ کا پتہ لگانے تحقیقات شروع۔ یہ تھی ہیڈ لائنز، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانب۔ تلنگانہ کے منوگڑہ حلقہ اسمبلی میں ضمنی الیکشن کی تاریخ کا ابھی اعلان بھی نہیں ہوا، لیکن سیاسی گہما گہمی تیز ہو رہی ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کل منوگڑہ حلقہ اسمبلی کا دورہ کریں گے، جہاں وہ ایک عوامی جلسے سے بھی خطاب کرنے والے ہیں۔ وہیں پرسوں یعنی 21 اگست کو مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ بھی منوگڑہ پہنچ کر عوامی جلسے میں حصہ لیں گے۔ آپ کو بتا دیں کہ کانگریس MLA راج گوپال ریڈی نے چند روز قبل ہی پارٹی اور MLA سیٹ سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ امکان ہے کہ وہ BJP میں شمولیت اختیار کریں گے۔ تلنگانہ ریاست بے شمار ترقی کے مواقع، کثیر سرمایہ کاری کے امکانات کے ساتھ آگے بڑھتی ریاست ہے۔ ان خیالات کا اظہار تلنگانہ کے وزیر KTR نے حیدرآباد کے نالج سٹی ٹی ہب میں انویسٹ تلنگانہ کے عنوان سے منعقدہ ڈپلومیٹک آؤٹ ریچ پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس پروگرام میں مختلف ملکوں کے ڈپلومیٹ شریک تھے۔ KTR نے ان کے سامنے حیدرآباد میں سرمایہ کاری کے مواقعوں کو تفصیلی طور پر بیان کیا۔ What has Telangana done in the last 8 years which is remarkable? What makes it special among Indian states? The numbers will speak for themselves. The GSDP of Telangana, the gross state domestic product of Telangana, when the state was formed, was 5,06,000 crores. I don't know in dollar terms. I can't give you an exact number right now, but just to give you a percentage, I can. And about as of March 31st this year, the GSDP of Telangana is 11.55 lakh crores, almost 130% increase. The per capita income of Telangana was 1.24 lakh rupees back in 2014. As of March 31st this year, it is 2.8 lakh rupees. Just to give you a comparison, the average per capita of India as a nation is 1.49 lakh rupees. Telangana is almost double the per capita of India, the rest of national average. If you look at the expansion of agriculture in Telangana, because of the fact that we have taken it upon ourselves to construct some of the largest projects in the world. In fact, we have constructed in a very short span of time, about 4 years, the world's largest lift irrigation project in our state. That is the result why you see the irrigated land also has expanded from 62.5 lakh acres in 2014 to almost 1.36 crores or 136.9 lakh acres, which is almost double or even more in fact. Right now it's 119% to be precise. The IT exports of Telangana back in 2014-15 were at 66,000 crores. And now they've risen by almost 248% to 1,83,000 crore. The installed power capacity of Telangana was about 9,470 megawatts, which now has almost doubled to 17,218 megawatts. These are some of the numbers. I'll get a bit deeper into it when we actually go into a discussion. تلنگانہ کے وزیر ہریش راؤ نے کل شام TRS LP میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کالیشورم پروجیکٹ کو لے کر مرکزی حکومت پر دوہرے رویے کا الزام لگایا۔
ہریش راؤ نے کہا کہ مرکزی وزراء نے جس پروجیکٹ کی تعریف کی تھی اب اسی پروجیکٹ پر تنقید کر رہے ہیں۔ مرکز کے رویے میں بدلاؤ وزیر اعلیٰ KCR کے مودی حکومت کی کارکردگی پر تنقید اور سوال اٹھائے جانے کے بعد دیکھا جا رہا۔ కేంద్ర మంత్రి షెకావత్ గారు బాధ్యతారహితంగా రాజ్యాంగం మీద ప్రమాణం చేసినటువంటి వ్యక్తి రాజకీయాల కోసం విలువలను తుంగలో తొక్కుతూ దివాలాకోరు దిక్కుమాలిన రాజకీయాలకు పాల్పడడం చాలా దురదృష్టకరం. వాటిని చాలా తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఈ మధ్యకాలంలో కేంద్ర ప్రభుత్వ నిజ స్వరూపాన్ని కేసీఆర్ గారు ఎండగడతా ఉంటే బీజేపీ నేతలకు కడుపు మండుతుంది. అంతకుముందు మెచ్చుకున్న నేళ్లతోనే ఈరోజు పుచ్చిపోయిన మాటలు మాట్లాడుతున్నారు. కాళేశ్వరానికి కితాబ్ ఇచ్చిన వాళ్ళే ఈరోజు ఏదో మతలబు ఉందని మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. ఒక్కసారి ఫ్లాష్ బ్యాక్లోకి వెళ్ళండి. ఏం మాట్లాడినారు మీరు? ఇదే షెకావత్ గారు ఏం మాట్లాడినరు, గడ్కరీ గారు ఏం మాట్లాడినరు, CWC చైర్మన్ మసూద్ హుసేన్ గారు ఏం మాట్లాడినరు, ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకోండి. పార్లమెంట్ సాక్షిగా కాళేశ్వరం మీద చెప్పిన నిజాలను కూడా ఇప్పుడు అబద్ధాలుగా ప్రచారం చేస్తున్నారంటే చట్టసభలను కూడా బీజేపీ ఎంత చులకనగా చూస్తుందో మనకు అర్థమవుతా ఉంది. అది నోరు అనుకోవాలన్నా మోరీ అనుకోవాలన్నా నాకైతే అర్థమవుతలేదు. బాధ్యత ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు అట్లా మాట్లాడరు. ఇప్పుడు ప్రజలు ఏమనుకోవాలి? ఏడాది కిందో మాట, 6 నెలల కిందో మాట, ఇవాళో మాట, నిన్నో మాట, రేపో మాట, పూటకో మాట, అవసరం ఉంటో తీరు, అవసరం లేకపోతో తీరు, ఇంత పదవుల కోసం రాజకీయాల కోసం ఇంత దివాలకోరు రాజకీయాలు ఉంటాయి. ఎక్కడన్నా ఇవాళ బురద జల్లే రాజకీయాలకు పాల్పడుతుంది. आरोग्य श्री स्कीम से मुतालिक रियासती हुकूमतों ने बड़ा ऐलान किया है। आरोग्य श्री के तहत इलाज के लिए वाइट राशन कार्ड ज़रूरी है। इस लुज़ूम को ख़त्म करके रियासती हुकूमत ने इसमें मज़ीद नरमी का फ़ैसला किया। ऐसे ख़ानदान जो फूड सिक्योरिटी कार्ड रखते हैं अब से वो भी आरोग्य श्री स्कीम के तहत इलाज करवा सकते हैं। इस सिलसिले में तेलंगाना आरोग्य श्री ट्रस्ट के अहकामात भी जारी हुए। तेलंगाना रियासत के क़याम के बाद सफ़ेद राशन कार्ड की इजराई पूरी तरह से बंद हो गई थी। इसकी जगह हुकूमत ने फूड सिक्योरिटी कार्ड की इजराई में अमल में लाई। तकरीबन 10 लाख ख़ानदानों के पास ये कार्ड मौजूद है। अवाम की जानिब से मुतादिद नुमाइंदगियों के बाद हुकूमत ने ये फ़ैसला लिया है। कौमी तफ्तीशी एजेंसी NIA की जानिब से शहर आरमूर के हाफिज़ नवीदुर रहमान के घर की तलाशी और उनके साथ पूछताछ मामले को लेकर मुकामी मुसलमानों में बरहमी और बेचैनी पाई जा रही है। पिछले महीने की 31 तारीख को NIA ने उनके घर पहुंचकर उनके घर की छानबीन की और हाफिज़ साहब से तकरीबन 3 घंटे पूछताछ की। फिर उन्हें वहां से निज़ामाबाद ले जाकर खुफिया मुकाम पर मज़ीद तफ्तीश की गई। मुकामी जमियत उलमाए ज़िम्मेदारान की कोशिशों के बाद उन्हें छोड़ दिया गया था, लेकिन 12 अगस्त को दिल्ली के NIA दफ्तर में पूछताछ के लिए हाजिर होने की ताकीद की गई थी। 12 अगस्त के दिन तफ्तीश के मौके पर रियासत की ज़िम्मेदारान भी दिल्ली में मौजूद थे और मौलाना अरशद मदनी को भी इस सारे मामले से वाकिफ़ करवाया गया। इसके बाद हाफिज़ नवीदुर रहमान को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। लेकिन NIA की इस तरह की कार्रवाइयों से उलमाओं में तशवीश पाई जा रही है। शमशाबाद के एक टाउनशिप में गैर कानूनी तरीके से शहीद की गई मस्जिद जिसकी दोबारा से तामीर शुरू हो गई है। गोशा महल MLA राजा सिंह ने इस सिलसिले में जहर अफशानी करते हुए कहा है कि वो शमशाबाद की मस्जिद को शहीद करने का ऑर्डर लाएंगे। रुकन असम्बली ने जुमेरात को एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि शमशाबाद के KK टाउनशिप में वाक़े ग्रीन एवेन्यू वेंचर में कोर्ट ऑर्डर कलेक्टर की हिदायत को नज़रअंदाज करते हुए गैर कानूनी तौर पर मस्जिद की तामीर की जा रही है। वाज़ेह है कि शमशाबाद की मस्जिद को रातों रात शहीद कर दिया गया था, जिस पर मुसलमानों में शदीद गम व गुस्से की लहर दौड़ गई और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एहतजाज के बाद दोबारा मस्जिद की तामीर का ऐलान किया गया और इसकी तामीर का आगाज़ हो चुका है।
حیدرآباد کے مغل پورہ پولیس اسٹیشن حدود ہری باؤلی کراس روڈ کے پاس رات دیر گئے سڑک حادثہ پیش آیا۔ ایک تیز رفتار بے قابو کار نے سڑک کے کنارے کھڑے شخص کو ٹکر دے دی۔ زخمی شخص کی شناخت وٹے پلی کے رہائشی محمد رحمت کی حیثیت سے کی گئی، جو آٹو ٹرالی پر پیاز کا کاروبار کرتے تھے۔ حادثے میں رحمت کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی۔ مغل پورہ پولیس کے مطابق حادثے کا شکار کار میں 4 نوجوان سوار تھے، جو ایکسیڈنٹ کے بعد کار موقع پر ہی چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ پولیس مصروف تحقیقات ہے۔ دولابلی ایگریکلچر سوسائٹی کے لیے عمارت تعمیر کرنے کا مطالبہ لے کر سوسائٹی کے ممبران نے قطب اللہ پور اور ملکاج گری MLA سے نمائندگی کی۔ سوسائٹی کے ارکان کی جانب سے کی گئی اس غیر سگالی ملاقات کے دوران MLAs وویکانند اور مانم پلی ہنمنت راؤ کو یادداشت پیش کی گئی، جس پر دونوں عوامی نمائندوں نے اس جانب ممکنہ کوششوں کا تیقن دیا۔ شہر میں شرابی اور نشے کے عادی افراد سول اور ٹریفک پولیس کے لیے سر درد بنتے جا رہے ہیں۔ آئے دن شرابیوں کی حرکتوں سے پولیس کو پریشان ہونا پڑ رہا ہے۔ حیدرآباد کے جڑی مٹلہ پولیس اسٹیشن حدود میں ایک شرابی نے بیچ سڑک تماشا کھڑا کر دیا۔ ڈیوٹی انجام دے رہے ٹریفک پولیس اہلکاروں کے کام میں نہ صرف رکاوٹ کھڑی کی، بلکہ ٹریفک پولیس کے 2 اہلکاروں پر پتھر بھی پھینکے گئے۔ تاہم اس واقعے میں کوئی زخمی نہیں ہوا، لیکن شہر میں شراب کی کھلے عام فروخت کے بعد اس طرح کے واقعات اب عام ہو رہے ہیں۔ ریاست مدھیہ پردیش کے بھوپال میں اکنامک آفینسز ونگ، جو کہ اینٹی کرپشن بیورو کی طرز پر کام کرتی ہے، جبل پور میں سرکاری عہدیدار جوڑے کے مکان پر جب چھاپہ مارا تو ان کی پرتعیش زندگی دیکھ کر افسران حیران رہ گئے۔ سنتوش پال نامی RTO افسر اور انہی کے دفتر میں کلرک ان کی اہلیہ دونوں نے مل کر آمدنی سے 650 گنا زیادہ کا اثاثے جمع کر لیے۔ اس دھاوے میں عہدیداروں کو کروڑوں روپیوں کی جائیداد کی دستاویزات، 15 لاکھ روپے نقد، مہنگی گاڑیوں کا پتہ چلا۔ دونوں کے خلاف کیس درج کرتے ہوئے مزید کارروائی شروع کی گئی ہے۔ دہلی کے ڈپٹی چیف منسٹر منیش سسوڈیا کے گھر پر آج صبح سے ہی CBI کے چھاپے پڑ رہے ہیں۔ دہلی ایکسائز پالیسی میں دھاندلیوں کے الزام پر CBI نے منیش سسودیا کے مکان سمیت جملہ 21 جگہوں پر چھاپہ مارا اور تلاشی لی ہے۔ منیش سسودیا نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ CBI میرے گھر پہنچی، ان کے ساتھ میں تعاون کر رہا ہوں، لیکن انہیں میرے خلاف کچھ نہیں ملنے والا۔ ملک کی میڈیا نے اس خبر کو آج خوب چلایا ہے۔ دہلی میں ڈپٹی چیف منسٹر منیش سسودیا کے مکان پر CBI کے چھاپے پر عام آدمی پارٹی کا سخت رد عمل سامنے آیا ہے۔ پارٹی رکن پارلیمنٹ سنجے سنگھ نے مرکزی تفتیشی ایجنسی کی کارروائی کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ مودی حکومت کو کیجریوال گورنمنٹ کے اچھے کام ہضم نہیں ہو رہے ہیں، جس کی بنا پر اس طرح کی کارروائیاں کی جا رہی ہے۔ سنجے سنگھ نے یہ الزام بھی لگایا کہ BJP حکومت کو اس کی خامیاں دکھانا بھی اس ملک میں بڑا جرم ہو گیا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ CBI چھاپے کا مقصد ہرگز بھی شراب پالیسی نہیں ہے، بلکہ یہ کیجریوال کی بڑھتی مقبولیت کو روکنا ہے۔ ایک ہی چنتا لگی رہتی ہے کہ کیسے کیجریوال کو روکنا ہے، کیسے شکشا ماڈل کو روکنا ہے، کیسے سواستھ کو ماڈل کو روکنا ہے۔ لیکن مودی جی، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، نہ اب کیجریوال آپ سے رکنے والے ہیں، نہ شکشا کا ماڈل رکنے والا ہے، اور نہ ہی سواستھ کا ماڈل رکنے والا ہے۔ آپ نے ہمارے سواستھ منتری کو، جس نے محلہ کلینک کا ماڈل پورے دنیا کو دیا، جس نے پورے دیش میں سواستھ کے چھیتر میں کرانتی کی، اس کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا۔ ہمارے شکشا منتری کو جیل میں ڈالنے کی تیاری ہے۔ شکشا منتری کو جیل میں ڈالنے کی تیاری کیسے ہوئی، کب ہوئی، بہانہ کیا لیا جا رہا ہے؟ شکشا اور سواستھ 2 ایسا چھیتر ہے جہاں پر کیجریوال کا ماڈل، دلی کا ماڈل پورے دنیا اور پورے دیش میں
लोकप्रिय हो रहा है। अमेरिका का वो अखबार जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के बारे में छापता है कि कोरोना के दौरान लाखों लोगों की मृत्यु हुई, अमेरिका का वो न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार जो मोदी सरकार की असलियत को पूरी दुनिया के सामने रखता है, वही अमेरिका का न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार कल मनीष सिसोदिया की फोटो के साथ दिल्ली के शिक्षा मॉडल की चर्चा करता है। मनीष सिसोदिया के फोटो के साथ दिल्ली के शिक्षा क्रांति की चर्चा करता है, केजरीवाल के मॉडल की चर्चा करता है। इस बात पर पूरे देश को खुश होना चाहिए। पूरा देश इससे खुश है कि आज पूरे दुनिया में मनीष सिसोदिया की चर्चा हो रही है, पूरे दुनिया में उनके शिक्षा क्रांति की चर्चा हो रही है, पूरे दुनिया में केजरीवाल मॉडल की सराहना हो रही है। लेकिन शर्म आती है हमारे देश के प्रधानमंत्री की सोच इतने छोटे स्तर की सोच है कि दूसरे दिन ही वो मनीष सिसोदिया के घर पे सीबीआई भेज देते हैं। बिहार के बीजेपी एमएलए कैलाश विजय वीरगया ने बिहार में हुकूमत बदलने के वाक़े पर तबसरा करते हुए कहा कि नीतीश कुमार ऐसे इत्तेहाद बदल रहे हैं जैसे कोई लड़की अपना बॉयफ्रेंड बदलती है। विजय वीरगया ने मीडिया नुमाइंदों से खिताब करते हुए इस इशू पर तंजिया तबसरा किया। उनका कहना था कि जिस वक्त बिहार में हुकूमत बदल रही थी वो बैरून मुल्क थे और वहाँ एक शख्स ने इस पर बात करते हुए कहा कि ऐसा तो हमारे पास होता है कि यहाँ कोई भी लड़की कभी भी अपना साथी बदल सकती है। वहाँ पर एक ने बड़ी अच्छी बात कही, मुझे लगता है कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। जब मैं विदेश में था, जिस दिन बिहार की सरकार बदली तो एक ने बोले ये तो हमारे यहाँ होता है, बोले बॉयफ्रेंड कभी बदल लेती लड़की। तो बोले बिहार के मुख्यमंत्री की भी ऐसी पोजीशन है, कब किससे हाथ मिला ले, कब किसका हाथ छोड़ दे। अमेरिका में दो तैयारों के बीच तसादुम के नतीजे में मुतादिद हलाकतें हुई है। कैलिफोर्निया के वॉटसन वैली म्यूनिसिपल एयरपोर्ट पर ज़मीन से महज 200 फीट की बुलंदी पर दो छोटे तैयारे एक दूसरे से टकरा गए। नतीजे में दोनों जहाज़ों के परखचे उड़ गए। हादसे के फौरी बाद पुलिस, फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड के अफसरान मौके पर पहुंच गए। हुकाम के मुताबिक दोनों तैयारों में अमला समेत जुमला 6 लोग सवार थे, जिनमें से 3 की हलाकत की तस्दीक की गई। हादसे के बाद दोनों जहाज़ों के टुकड़े जा बिखरे पड़े देखे गए। वहीं पर इस हादसे की असल वजूहात का पता लगाने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है। अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नज़र। सरमायाकारी के लिए तेलंगाना बेहतरीन काबिल तरजीह मुकाम। इन्वेस्ट तेलंगाना कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ मुल्कों के डिप्लोमेट्स के सामने KTR का खिताब। मुनुगुड़ा ज़िमनी इलेक्शन की तारीख भी नहीं आई मगर सियासी आग की तपिश तेज हो गई। 20 अगस्त को KCR और 21 को अमित शाह की होगी पब्लिक मीटिंग। दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया के घर CBI का छापा। आम आदमी पार्टी ने कहा केजरीवाल की मकबूलियत से BJP बौखलाहट का हो गई है शिकार। और अमेरिका में दो छोटे साइज के तैयारे फिजा में एक दूसरे से टकरा गए। 3 की मौत की खबर, वजह का पता लगाने तहकीकात शुरू। ये थी आफ्टरनून न्यूज़ की अपडेट्स। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं
तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।